jackpot. Mount Culago preparation. Let's check. Searching for Jabodka store. It's closed. Saan na to patungo? Pang ano naman? We're here at Sandugo. Last Kayo time. lang ako abay. Kayo lang ako. Ate good! Tayo lang yung nag-iisang customer. So, meaning mas mabilis nating makukuha yung ating fries. Nagbabagay talaga siya sa ating matcha. Salamat talaga. Nagbabago ang balita! Andito na po ang may ADHD. Hello mga kababayan ko. Good morning guys. We're off to Jollibee Sundawa. Moral support. So, see ya, Mount Culago. Napil akong naong. Wala, naka-relax pa. Finally, we're all settled. Lord, thank you for this day. Thank you for the opportunity na makahike. Share lang. Wala. Fortress. Herka, di ka. Fortress. Ganahan ko siya. Skip ako. Thank you guys. Love. Pa ng mga basura at dumi sa tamang paraan. Mabuti pa Sa mga tanim. punong kaya at mga hayop. Mahusay ito ng pag-aaksay ang pamumuhay, kaya patubayan niyo po ako, Panginoon. Hanga ka eh. Ha? Ano ganun si Bref? Ano yun si Bref? Nagpawis lagi ka tiling. Makapawis mo. Hello. Dua kayak itu, gagmay man sila. Yun na. Hey. Kasi libitin mo sa Ah, sige, pwede po. Ming ba? Eh, we're all settled? Mengay! Hindi mong mama na, ingnan ng GC na, nalata sa campsite. Gamit nyo din yung crudo sa van? Kaya ko, hala. Pass man sa daw. Cisco, pipino ko. station Pass. Don't know, you don't know. Salamat, Kuyas! Koy! Kaya natatanan ng-story, baka yan. Ang iced tea? Eh. Di man kailangan ito ng iced tea ba? Kana ba? Hey baby, don't you look my way. I could be your new addiction. Like, Natakban ko? Sigma girl, Sigma, Sigma girl, Sigma girl, Sigma girl. Sigma, Sigma. Pero nagsibil naman daw si Tito Leo, so make na lang yung dito. Ah, para kay Lula talaga. Sa speaker. Dalihan yung tulog pa yaw. Time check! Time check, 3 a.m. Call time is 4 a.m. Fruitful 2020 and Character Development 2025! Yay! Unya pag kinang na og tubig kay murag duol kaayo na kanang murag ambot kanang light lang siya na ni Agi. Dapit. Dira sa tubangan. Sinuntok ako. Mayroon mo, huy. Hindi.
Hi. Guys, it's freaking cold. Tawan mi ni ko. Asang pick ya? Buang mo nito. Ano? Oh my God. Sige, ready, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 seconds or pang rest? Bay, shut up, bay! Lapit na kami sa peak! Peak, peak, peak! Tuloy na yung balaban. We're at the peak na. Hello! Hindi ko ginagpababa. Ma'am? Ang resetoran ni, oh. Hi! Oh, shit. Don't trust him. Mura resetoran ni. Uy, character development. Bay, naugan ako ba? Nabasa ba yan? Gago. Bakos ito. Asa ka pa dong? It's so hot! Labong ganina, nangitagsan. Kabagyod, guys. Very nice. Imas na, pre. Bay, sayang. Bago, ukang ka? Eh? That's the peak, guys! That's it! Bye! That's it, pansit! This is the peak. This is the 3-hour hike again, going back. Luna pa, oh! Akong giguritan na. Pangitan na. Closing time. Ay, laway kayo nga. Pwede na yung masungkod. We're home. Goodbye, Daddy Roy, Daddy